Wa an ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi, akhrajahu Muslim. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menunjukkan kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang mengerjakannya. Hadis riwayat Muslim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, rawahu Tirmidzi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara kebaikan keislaman seseorang jika ia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu bani adama khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabuna, rawahu Tirmidzi wa Ibnu Majah. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap anak Adam pasti berbuat salah, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah bertaubat. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatabah, akhrajahu Abu Dawud. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhkanlah dirimu dari hasud, karena sesungguhnya hasud itu memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Hadis riwayat Abu Dawud. Wa an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa syadidu bisur'ati, innama syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadabi, muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang kuat itu bukanlah orang yang pandai bergulat, akan tetapi orang yang kuat itu adalah orang yang mampu menguasai dirinya ketika ia marah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wa an ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sibabul muslimi fusukun wa qitaluhu kufrun, muttafaqun alaih. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mencela orang muslim adalah kefasikan dan memeranginya adalah kekafiran. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wa an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qatala ahadukum akhahu falyatajannibil wajha, muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika di antara kalian berkelahi dengan saudaranya, maka janganlah memukul wajah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wa an Hudzaifah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata qattatun, muttafaqun alaih. Dari Hudzaifah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk surga orang yang mengadu domba. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wa an Sahl bin Sa'ad radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ajillatu minasyaitan, akhrajahu Tirmidzi. Dari Sahl bin Sa'ad radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tergesa-gesa itu adalah sebagian dari syaitan. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-haya'u minal iman, muttafaqun alaih. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Malu itu adalah sebagian dari iman. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mu'minu mir'atu akhihil mu'min. Akhrajahu Abu Dawud. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang mukmin adalah cermin bagi saudara mukmin lainnya. Hadis riwayat Abu Dawud. Wa ani Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma kama hasanta khulqi fahassin khuluqi. Akhrajahu Ahmad wa sahahahu Ibnu Hibban. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Allah, sebagaimana Engkau telah menciptakanku, maka perbaikilah akhlakku. Hadis riwayat Ahmad dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Wa anna Nasin radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u bainal adzani wal iqamati la yuraddu. Akhrajahu Nasa'i wa sahahahu Ibnu Hibban. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, doa itu tidak akan ditolak ketika dipanjatkan di antara waktu adzan dan iqamah. Hadis riwayat An-Nasa'i dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Wa anna Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-su'mu su'ul khuluqi. Akhrajahu Ahmad. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kejahatan adalah akhlak yang buruk. Hadis riwayat Ahmad. Wa an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu, Allahumma inni a'udzubika min ghalabatit taimi wa ghalabatil adubi wa syamatatil a'da. Rawahu An-Nasa'i wa sahahahu Al-Hakim. Dari Abdullah bin Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Allah, lindungilah kami dari lilitan hutang dan dari kesewenang-wenangan musuh dan juga dari kegembiraan orang di atas penderitaan kami. Hadis riwayat Nasa'i dan disahihkan oleh Hakim. Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza asbaha yaqulu, Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Wa idza amsa mislu qala dzalika illa innahu qala wa ilaikal masir. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berdoa ketika pagi, ya Allah, karena Engkau kami mengalami waktu pagi dan petang, karena Engkau juga kami hidup dan juga mati, dan kepadamulah kami kembali. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, abghadur rijali ila Allahil alatul khasim. Akhrajahu Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang paling dibenci di sisi Allah adalah orang yang suka berdebat. Hadis riwayat Muslim. Wa ani bin Umar radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, abghadul halali ila Allahit talaq. Akhrajahu Abu Dawud, Ibnu Majah wa sahahul Hakim. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tolak adalah sesuatu yang halal, akan tetapi dibenci oleh Allah. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah dan disahihkan oleh Hakim. Wa anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha harrama 'alaikum uquqal ummahati wa wa'til banati wa man anwahati wa kariha lakum qila wa qala wa kasratus su'ali wa ida'atal mali. Muttafaqun alaih. Dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah mengharamkan atas kalian durhaka pada orang tua, mengubur anak perempuan hidup-hidup,
menahan dan menuntut, kemudian banyak berbicara ataupun bertanya, serta menghambur-hamburkan harta. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. An Anas radhiyallahu anhu maqala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Rawahu An-Nasa'i wal Hakim. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ya Allah, berilah aku manfaat apa yang telah Engkau ajarkan kepadaku, dan ajarilah aku apa yang bermanfaat bagiku, dan berilah aku rezeki ilmu yang bermanfaat bagiku. Hadis riwayat Nasa'i bin Hakim.